Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah, selang Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian luhur negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Terletak di lokasi yang strategis, di antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab, dan tempat lahirnya agama Yahudi dan Kekristenan. Wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang dan riuh, sebagai persimpangan untuk agama, budaya, perdagangan, dan politik. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi bila berada di Palestina. Pertama, Masjid Kubah Emas. Terletak di tengah halaman Masjid Al-Aqsa. Bagi umat Islam, masjid ini merupakan saksi Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sedangkan bagi umat Yahudi percaya bahwa tempat ini adalah tempat ketika Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Yang kedua adalah Masjidil Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa yang disebut juga dengan Baitul Maqdis atau Bait Suci. Masjid ini adalah situs tersuci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Ketiga, tembok ratapan. Tempat yang dianggap suci oleh umat Yahudi karena di sini mereka berdoa dan meratapi dosa-dosa dengan penuh penyesalan. Mereka juga meletakkan doa yang ditulis pada kertas yang disisipkan pada celah-celah tembok. Kota-kota terkenal yang ada di Palestina. Yang pertama, Yerusalem. Yerusalem adalah bagian kota tua, suatu labirin gang-gang sempit dan arsitektur bersejarah yang menandai 4 penjuru kota. Kawasan Kristen, Muslim, Yahudi, dan Armenia. Dikelilingi oleh dinding batu berupa benteng, tempat berdirinya sejumlah situs tersuci di dunia. Yang kedua, Nablus. Kota Nablus terbentang dengan pemandangan perbukitan yang indah, dihiasi pohon zaitun dan lembah yang subur. 7/4 kota Nablus mewakili contoh khas arsitektur perkotaan tradisional di Palestina. Pusat kota ini memiliki pasar yang ramai, yang disebut Souk. Ketiga, kota Hebron. Salah satu kota tertua di dunia yang masih didiami oleh manusia hingga sekarang. Nama Arabnya Khalil Al-Rahman, berarti sahabat Tuhan. Hebron kuno terletak di Jebel Ar-Rumaidah. Kota ini dikenal sebagai lokasi pemakaman para nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka. Terakhir, kota Bethlehem. Tempatnya berbagai kegiatan keagamaan dan tradisi berlangsung. Sebagai negara yang selama puluhan tahun dilanda konflik dengan Israel, Palestina bisa dibilang memiliki perekonomian yang hampir tak pernah stabil. Negara ini praktis banyak mengandalkan bantuan internasional untuk menggerakkan roda ekonominya. Selain itu, dengan banyaknya wilayah yang diduduki Israel, warga Palestina juga sangat bergantung pada Israel. Wilayah Palestina kini hanya menyisakan jalur Gaza dan tepi barat. Itu sebagian wilayahnya juga dikuasai Israel. Selain dari donasi asing, warga Palestina menggantungkan hidup dengan bekerja di sejumlah lahan industri, pertanian, dan perkebunan, serta sektor konstruksi. Banyak di antaranya merupakan perusahaan milik Israel. Berbicara mengenai Gaza. Gaza adalah sebuah desa kecil dekat Yerusalem.
pada awalnya adalah desa dengan sekitar 1.000 orang Palestina. Desa itu diduduki oleh Israel selama invasi tepi barat tahun 1967. Selama perang 6 hari, seluruh penduduk kecuali sekitar 200 penduduk desa terpaksa melarikan diri ke Yordania. Meskipun desa itu tidak jauh dari Yerusalem, namun Israel tidak menyatakannya sebagai bagian dari perbatasan kota yang diperluas dari Yerusalem Raya. Oleh karena itu, rezim Israel menerapkan kartu identitas hijau tepi barat pada penduduknya, bukan kartu identitas biru Yerusalem. Desa ini ditetapkan sebagai bagian dari area C. Sejak tahun 2005, desa ini telah dikelilingi di sebelah timur oleh dinding apartheid Israel. طب احنا بدنا نحكي عاد كيف نفهم؟ احنا هنا عامة في نهر البارد في خان يونس في غزة المحاصرة، الوضع تعبان. بنشكر اخواننا في اندونيسيا على انبساطهم وعملهم الطيب للاطفال تاعونا. Makanan dan baju tradisional Palestina. Pakaian tradisional wanita Palestina bersulam cerah yang dikenal sebagai tobe. Sedangkan makanan yang ada di Palestina salah satunya yaitu falafel. Makanan ini dikenal juga dengan makanan tradisional Palestina yang favorit serta mendunia. Sekilas, falafel mirip dengan perkedel kentang. Makanan ini dibuat dari kacang Arab yang digiling dan kemudian dipadatkan dan dibuat bola-bola kecil lalu digoreng menggunakan minyak panas. Falafel biasanya disajikan di dalam sebuah roti pipih mirip pita yang disebut lava. Masalah keamanan menjadi salah satu di antara sekian banyak masalah yang mengganggu warga Palestina saat ini. Dengan status sebagai bangsa yang bertahan di bawah bayang-bayang penjajahan, mereka hidup dengan status keamanan yang rawan. Masalah keamanan ini juga berdampak pada kehidupan para pelajar sekolah di Palestina. احتياج وزارة التربية والتعليم لمواجهة فصل الشتاء القادم العمل على صيانة شبابيك الفصول الدراسية، حيث تقدم 113 مدرسة تحتاج إلى صيانة الشبابيك للفصول الدراسية. رقم 2 مشروع أو برنامج كسوة الطلبة الفقراء. هو المشروع يحتوي على 3 بنود رئيسية. البند الأول هو توفير لباس سويتر جاكيت للطلبة الفقراء. 2 توفير العمل على توفير حذاء للطالب خلال فصل الشتاء، بالإضافة لتوفير مظلة أو شمسية للطالب لسهولة وصوله إلى المدرسة بدون بلل، لسهولة تلقي الدراسة، حيث يقدر عدد الطلبة في مدارس الحكومة الفقراء ما يزيد عن 90,000 طالب. البند الثالث وهو المشروع توفير معرشات مع مقاعد للطلبة داخل المدارس الحكومية، حيث تقدر 57 مدرسة بحاجة إلى معرشات من هذا النوع. البند الرابع وهو العمل على تبليط ساحات المدارس، وخاصة المدارس التي بها أطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وتقدر ب 23 مدرسة، حيث هذه المدارس خلال فترة الشتاء معرضة لفيضانات من مياه الأمطار داخل المدارس.
أن المنظومة التعليمية في قطاع غزة تأثرت تأثيرا كبيرا، وخاصة في السنوات الأخيرة التي فرض فيها هذا الحصار الظالم الغاشم على قطاع غزة، ومرور قطاع غزة بحروب متعددة أدت إلى تلف وإلحاق الأذى والضرر الكبير جدا بمؤسساتنا التربوية في المدارس. النفسية التي أصابت بعض طلابنا لا تعد ولا تحصى. المدارس الآن تعمل بفترتين صباحية ومسائية، نظام الشيفتنج، والمدارس مكتظة بالطلاب، يعني الفصل الدراسي يحتوي على أكثر من 40 طالب بمساحة لا تزيد عن 40 متر مربع. وجود بعض المعوقات الدراسية في المدارس، وهي فصل بعض الموظفين والعاملين في المدارس، كل ذلك يترتب عليه آثار سلبية على مستوى الطلاب وتحصيلهم في المدارس. الراتب الموجود عندنا حاليا 50%، واحيانا يعني كل شهرين او ثلاثه ما نتقاضى هذا الراتب. هذا يؤثر علينا، خاصه ان نحن نعين الاسر. ايضا في عندنا مجموعه من المعلمين تم قطع رواتبهم في الفتره الاخيره. لدينا إمكانية ولا للمعلمين ولا للمديرية لإصلاح كل هذه الخسائر التي حدثت في المدرسة. نحن يعني لا نستطيع في هذه الأجواء وهذه الظروف الاقتصادية السيئة أن نزود الطلبة بكمية المعلومات وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة لهم.